Mungu anasema katika Mwanzo 1:26, tumfanye mtu kwa mfano wetu. Nikawa nahisi Adamu anapotengenezwa, alipomuona Mungu, nilitegemea labda angesema hivi, huyu ndio mimi, huyu tunafanana naye. Lakini Biblia inaniambia Adamu alipoumbwa, alipomaliza kuumbwa, anawapa wanyama majina, hakuona anayefanana. Sikiliza vizuri, sio alihitaji anayefanana naye, ila hakumuona anayefanana naye. Hebu ingia kwenye akili ya Adamu. Unafikiri akili ya Adamu alipokuwa anaangalia hamna aliyefanana naye, alimfikiria aliyefanana naye atakuwa na maziwa makubwa? Alifikiria anayefanana naye atakuwa na, alifikiria hayo? Nina uhakika utakubaliana na mimi, Adamu wakati anaona hayuko wa kufanana naye, alijifikiria yeye. Kwa nini? Mcholaji wa mchoro alikuwa ni Mungu. Mungu ndo anajua. Nisikilize, Adamu aliona hamna wa kufanana naye, lakini anayejua wa kufanana naye, ambaye anampasa kuwa naye Adamu, hakuwa Adamu mwenyewe, kwa sababu yeye Adamu alipoangalia hakumuona wa kufanana naye. Maana yake vile alivyo yeye Adamu ndivyo alivyotegemea amuone mwingine akiwa kama yeye. Na alipoona yoyote hamna, ndipo Mungu anasema, nisikilizeni vijana ambao bado hamjaingia kwenye ndoa, Adamu alijiona yuko sahihi, ametimia na hana mashaka. Wala Adamu hakuwa na mawazo ya kupata mke, ila tu yeye aliona kwamba hamna anayefanya nini. Ila Mungu mwenyewe ndio anasema hivi, si vema mtu huyu awe peke yake.